السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نحاولو ان شاء الله نشرحو بعربية وشوية ديال العربية والفرنسية باش كلشي يفهم. غيكون فيديو اللي هو مختصر وبسيط. اذا pour l'unité 2 la citoyenneté et le comportement civique يعني المواطنة والسلوك المدني. On a ici des images. On a 6 images. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. كما كنلاحظوا هنا فعندنا آمال، يعني آمال خيرية أو أعمال ديال المواطنة أو السلوكات ديال المواطنة. J'observe et je découvre. Première question. Que représentent ces images؟ يعني ماذا تمثل هذه الصور؟ إذا خدينا الصور فهي تمثل آمال والسلوكات ديال المواطنة. إذا ces images présentent des comportements et des actions citoyennes. يعني كتمثل لينا هاد فهي السلوكات وآمال ديال المواطنة. Deuxième question. Que fait le jeune homme de la deuxième image? Que peut-il dire de son comportement? يعني اش كيدير الرجل في الصورة الثانية؟ ناخذنا الصورة الثانية. عندنا لو جون homme. Ici c'est un jeune homme dans des vêtements ici. Un pauvre homme pauvre qui a froid. يعني عندنا رجل كيقدم واحد الثياب لواحد الإنسان اللي هو فقير وهو شديد البرد كما كنلاحظوا هنا. Donc le jeune homme de la deuxième image dans des vêtements à un pauvre homme qui a froid. Troisième question. Que vois-tu sur la cinquième image? C'est ça la cinquième image. As-tu déjà fait le même geste? Idem, dans la cinquième image, je vois un petit garçon. On a un petit garçon aide un aveugle à traverser la route. إذن عندنا واحد طفل كيساعد رجل أعمى لقطع الطريق. Donc sur la cinquième image, je vois un petit garçon aide un aveugle à traverser la route. Quatrième question. Où se trouve le monsieur de la cinquième? Où se trouve le monsieur de la sixième image? Pourquoi fait-il cela? Que peut-il dire de son comportement? Et nous avons la sixième image. Le monsieur donne le sang. Donne le sang ici. عندنا واحد الرجل كيعطينا الدم dans un centre. On a un centre de transfusion sanguine pour sauver la vie d'une fille ortée. إذا هاد الرجل كيعطي الدم في واحد المركز للدم باش يحاول ينقذ هاد البنت اللي عملت حادثة أو حادثة سير. لاحظوها هنا. إذا le monsieur donne des sangs dans un centre de transfusion sanguine pour sauver la vie d'une fille heurtée par une voiture. C'est un bon comportement citoyen. إذن فهذا عمل خيري أو عمل ديال المواطنة. Pour l'image
4. L'image 4. On voit ici un étudiant, bien un étudiant, bien un élève. Un élève met les ordures dans la poubelle devant la porte du collège. يعني واحد لابورت ديال الكوليج هنا. عندنا تلميذ هنا كيوضع النفايات داخل صندوق النفايات أمام واحد الباب ديال الإعدادية. Pour la première image, on a des bénévoles يعني متطوعون nettoient leur quartier. إذن عندنا هنا أشخاص متطوعين كينظفوا في الحي ديالهم. إذن on a des bénévoles nettoient leur quartier. لا كما الله كنحطو هنا لا بالاي وعندنا واحد منهم هو كيشطب هنا لو تروطوار. La fille et le garçon. On a la fille ici et le garçon. Ramasse les ordures dans un sac كما كنلاحظو هنا. كيجمعو النفايات وكيوضعوها في واحد الصاك ديال لي pour les déchets dans un sac à déchets. Il reste la troisième image. On a une petite fille donne à manger un petit chien ou bien un chiot. Donc on a une petite fille donne à manger un petit chien. Petit chien c'est un chiot. ولكن نلاحظو على الصورة يعني بنت كتعطي أو كتطعم واحد القطة أو قط صغير